माननीय मुख्यमंत्री एक काम करते की एक तुम्ही डेलिगेशन जे असतात ताबडतोब आफ्टर अधिवेशन झाले उपरांत एक श्रीकांत सर तुम्ही जसं सांगला तसे आम्ही जे सगळ्यांचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचे मंत्री बाकीचे इवन जातो बाकीचे कोण येतात तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशन दिवपाची तयारी आयच्या घडीक आमी हे रेजोल्युशन ह्या हावजात आमी पास करता. तुम्ही फाटल्यान व्हिडिओ पयला आसतलो की आमचो गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत यांनी एक अश्युरन्स दिले आणि आमच्या स्पीकर सरान तांकां सांगलेलें की तुम्ही ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन तुम्ही सेंटराक वचून मेळा म्हणून आणि ऑनरेबल स्पीकर जो आसा तो एसटी कम्युनिटीच्यान येता सो तेणे आपल्या मनातले ताका सांगलें आणि सीएमान अश्युरन्स दिले बट आता ताका 6 म्हयने जाले तरी पूण ऑल पार्टी डेलिगेशन होम मिनिस्टराक नाजाल्यार लॉ मिनिस्टराक मेळालें ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो बीजेपीचो सरकार जो आसा हो डबल इंजिन जे आहा हें एसटी विरोधी आसा, हे बारीक समाजाच्या विरोधी आसा, हें प्रूव जाल्लें आसा. जेन्ना स्पीकर सांगता आनी सीएम अश्युअर करता आनी 6 म्हयने ती गजाल जायना जाल्यार हेच्या वयल्यान हें 100% कन्फर्म जाता, सिद्ध जाता. आता हेचो बॅकग्रावंड सांगपाक गेल्यार एसटी समाजाक आमचे जे गावडा कुणबी वेळीप जे आसा तांकां 2003 आमकां स्टेटस मेळ्ळो. आतां मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आहा हे कितें मागता खुबश्या लोकांक खबरूय नासलेली, जे एसटी समाजान ना तांकां खबरूय नासलेली की हे कितें चल्लां काय म्हणून. हे रिजर्वेशन आहा हे पयलीं म्हटल्यार जॉबाक लागून नाजाल्यार आनी कित्याक लागून, हे पॉलिटिकल सिटांक लागून आसा. आतां पॉलिटिकल सिट्स म्हटल्यार कितें आहा, एका कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला, कॉन्स्टिट्युशनल कायदो आसा आर्टिकल 330 आनी 332 जे आसा हे कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाचे 2 जे आर्टिकल आसा तितून क्लियर कट बरयला की जितले एसटी समाजाचे पॉप्युलेशन गोंयच्या स्टेटीन आसा कितले पर्संटेज आसा तितले पर्संटेजाची इक्विवलंट तांकां सीट्स मेळपाक जाय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गोंयांत जर आमचे आतां ऑलमोस्ट 10%, 10-12% जे आहा पळय म्हणजे 10% सिटां म्हणजे 4 सिटां गोंयांत असेंब्लीक ही एसटी समाजाक मेळपाक जाय. जशें हे बाकीच्या राज्यांनी ऑलरेडी केल्लेले आसा आनी तांकां दिल्लेले आसा की ही मागणी अशी न्हू की गोंयूच मागता, आपणाकूच मागता नाल्यार कितें तरी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एसटी समाज डिमांड करता अशें ना. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जो आर्टिकल 332 बरयल्लो आसा. आतां लास्ट 20 वर्सां जालीं हे सगळें येवन आमकां एसटी समाजाचो आमच्या गावडा कुणबी वेळीपांक स्टेटस मेळोन आतां 2023 जाली. जे लास्ट 20 वर्सांक हे रिजर्वेशन तांकां गोंयच्या स्टेटीन दिल्लेलें ना. हितून कितले सरकार येयले कितले सरकार गेले, भितर काँग्रेसूय सरकार आसलो, भितर आतां बीजेपीचोय सरकार आसा आनी बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा जे एक वेळाचेर बीजेपी वांगडा आसले, एक वेळाचेर काँग्रेसी वांगडा आसले, जे आतां उलयता एसटी रिजर्वेशनाचे पूण जेन्ना सरकारान आसले तेन्ना हेचेर कसलोच कोणें आवाज करूंक ना. आतां हे जेन्ना जाता, जेन्ना रिजर्वेशन जेन्ना मागता आर्टिकल 332 च्या अंडर जेन्ना हे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो ग्रूप आसा मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ते जेन्ना आपले रिजर्वेशन मागता आनी ते आपली चळवळ चालू करता, चळवळ चालू केल्या उपरांत ते असेंब्लीन बीजेपीचोच आमदार ते पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे रेझोल्युशन मागयता, ते रेझोल्युशन असेंब्लीन पास जाता, तेचेर अश्युरन्स मेळटा पूण फुडें कांयच जायना. आनी तेकाच लागून हे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते जे मेंबर्स आसा तेंचे ते कंटिन्युअस गांवांत वाड्याचेर ज्या जाग्याचेर एसटी लोक आसा थंय वचून ते अवेरनेस करता, जागृताय करता ह्या कायद्या बद्दल आनी ह्या रायटा बद्दल. आतां हे जेन्ना जाता तेन्ना गोंयच्यान आमचे जे एसटी हे आसा डिपार्टमेंट आसा तितूंतल्यान एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक एक लेटर वयता, लॉ डिपार्टमेंटाक एक लेजिस्लेशन डिपार्टमेंटाक एक लेटर वयता आनी की गोंयांत 4 सिटां जी आहा ती रिजर्व जावपाक जाय ना, डिलिमिटेशन जावपाक जाय म्हणून. जाल्यार तेंच्या कडल्यान एक रिप्लाय येता. तो रिप्लाय असो आहा की आर्टिकल 82 च्या अंडर कितें म्हणटा की 2026 जे सेन्सस जावपाचें आसा तेच्या पयलीं
खंयसरूच डिलिमिटेशन करपाचें ना, नाजाल्यार खंयसरूच हे रिजर्वेशन करपाचें ना म्हणून ते एक लेटर करता आनी त्या लेटरान जे तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता त्या लेटरान ते सांगता की तुमची जी मागणी आसा ती पूर्ण जावपाक शकना म्हणून. हे कोण रिजन दिता? लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट सेंटराचे आसा ते गोंयांक हे रिजन दिता. आता हे डबल इंजिन, ओके, एवरी टायम गोयची बीजेपी सांगता की आमची डबल इंजिन आसा, डबल इंजिन हाडपाक जाय कित्याक सेंटराच्यान आमची कामां जातली, फंड येतलो, आमकां बरें पडटलें. जाल्यार हो डबल इंजिन जेन्ना गोंयचें एक इंजिन आहा पळय वयल्या इंजिनाक सांगता की आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणून, जाल्यार वयले इंजिन सकयल लेटर धाडटा की तुमचें आमी मान्य करपाक शकना म्हणून अंडर आर्टिकल 82 and 172 part 2. आता हे ते सांगता, बट अशी एग्जाम्पल्स आसा जे एग्जाम्पल्स इंडियन जाल्ली हा जितून दुसऱ्या स्टेटींनी डिलिमिटेशन जाला. 2026 सेन्सस येवच्या पयलीं, या 2001 आनी 2011 सेन्सस ऑलरेडी जाल्लो हा. ऑन दॅट बेजीस ऑलरेडी रिजर्वेशन जाल्ले आसा. सुप्रीम कोर्टाची लँडमार्क जजमेंटाय आसा. आता एक जजमेंट आसा ते डेटेड 10/01/2012 ह्या दिसा वीरेंद्र प्रताप एंड अदर्स वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हे जे जजमेंट आसा हितून जेन्ना उत्तर प्रदेशाची 2 सिटां रिजर्वेशन करपाची असली तेन्ना इलेक्शन कमिशनान एक नोटिफिकेशन काढले 13/1/2014 ह्या दिसा आनी तेंच्यांनी उत्तर प्रदेशाची 2 सिटां आहा ती रिजर्व केली अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आता उत्तर प्रदेश जर करपाक शकता 2026 ना रावच्या आधी उत्तर प्रदेशान जर जावपाक शकता ही 2 सिटां एक्स्ट्रा, जाल्यार गोंयान कित्याक जावपाक शकना हो प्रश्न आसा. उत्तर प्रदेश जस्ट बिकॉज उत्तर प्रदेशाचे पॉप्युलेशन व्हडले, थंयसर एमपी चड, थंयचे वोटिंग चड आनी त्याचो बेनिफिट सरकाराक जावपाचो म्हणून हो कायदो काडटा काय, आनी गोंयान फक्त आमची 2 सिटां आसा एमपीची म्हणून तांकां फरक पडना म्हणून गोंया वांगडा असो थर्ड क्लास ट्रिटमेंट आमकां करता काय हो बीजेपी सरकार हो प्रश्न पडटा. सिमिलर जम्मू एंड काश्मीराचे जेन्ना हे जाल्ले आर्टिकल 370 येयल्या उपरांत मागीर थंयसर जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्ले तेन्नाय स्टेट ऑफ आसामाक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आनी नागालँड हांगाय डिलिमिटेशन जाल्ले आनी ते सुद्धा आर्टिकल 82 आसा पळय ते ओव्हररूल करून ही दोनूय जाग्यांचेर डिलिमिटेशन जाल्ले. सो हेतून अशें ना की डिलिमिटेशन जायना म्हणून, म्हणजे फक्त 2000 जशें आतां तेंच्यांनी हे आमकां सांगलां पळय 2026 मेरेन ह्या लेटरान जे सांगलां ते 2026 मेरेन रावचें पडटलें आनी त्या फुडें सगळें फ्रीज जालां त्या फुडें कितें आहा तें डिलिमिटेशन जातलें. दॅट इज नॉट ट्रू. ते एक आसा कायदो आसा ना न्हू, बट तो ओव्हररूल जाल्लेली एग्जाम्पल आसा. उत्तर प्रदेशान आसा, आसामाक आसा, जम्मू काश्मीराक आसा, मागीर मणिपुराक आसा, ही एग्जाम्पलां ऑलरेडी आसा. आतां जेन्ना डबल इंजिन आसा, डबल इंजिन सरकार म्हणटा जाल्यार जशें म्हादयच्या बाबतीन आमी सांगलेले तशें आतांय आमी थोडे आमचे डिमांड्स आसा, नाजाल्यार हो सरकार कसो गोंयांक फेवर करपाक शकता, नाजाल्यार गोंयांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आहा पळय ते कशें दिवपाक शकता पळय हेतून 3 गजाली आसा. पयली म्हटल्यार ते ऑर्डिनन्स काडपाक शकता कॅबिनेट डिसिजन घेवन डायरेक्ट, कित्याक सरकारा कडेन मेजॉरिटी आसा, बीजेपी सरकारा कडेन एनडीए कडेन मेजॉरिटी आसा, सो तांकां बिलां पास करपाक व्हडलें कांय न्हू, ऑर्डिनन्स करपाक शकता ते. नाजाल्यार प्रेजिडेन्शियल ऑर्डर तेंच्यांनी काडपाची, प्रेजिडेन्शियल ऑर्डर काडून त्यो कायदो करपाचो, नाजाल्यार कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करपाक शकता जे आतां कॉन्स्टिट्युशनान ते बरयलां, म्हणजे 2026 मेरेन जे फ्रीज करपाचें आहा कितें आहा, सो तेतून जाय जाल्यार गोंया खातीर ते अमेंडमेंट करपाक शकता. अशे 3 गजाली हे बीजेपीचे डबल इंजिन बिंदास करपाक शकता. पूण हे बीजेपीचे डबल इंजिनाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा पळय ते एसटी समाजाक रिजर्वेशन दिवपाचें ना. कित्याक आयज जर गोंयान आमी पळयले, आतां सीएम जो आसा गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत हो ट्रायबल मिनिस्टर आहा. आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयान जर आयज सगळ्यांत चड जागे खावपाची जर प्रकरणां जर आमी पळयत, इन्सिडंट जर पळयत जाल्यार ते मेजरली एसटी समाजा वांगडा जाता. ते भोमा जावं, ते पर्यमळ जावं, ते गुळेली जावं, नाजाल्यार ते केरी जावं, ना ते उजगांव जावं, ह्या सगळ्या जाग्यांचेर फक्त एसटी समाजाची जी जमीन आसा, जो जागे आहा तेंचे जागे भाटकारा कडल्यान थंयच्यान ते रूट करून ते दुसऱ्या कोणाक विकपाची ही सगळी षडयंत्रां आतां सध्या गोंयांत चल्लेली आसा आनी ह्या षडयंत्राक बीजेपीचो बॅकअप आहा. कित्याक हो सरकार दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो, हो सरकार गोंयकारांचो सरकार उरलेलो ना.
आणि ह्या सरकाराचो, या बीजेपी सरकाराचो दोळो आसा तो एसटी समाजाच्या फक्त जमनीचेर आहा। आणि हो बीजेपी सरकार आणि बीजेपीचे थोडे पंचायती जे आहा हे एसटी समाजाच्या विरुद्ध काम करताय प्रूव्ह केल्ल्या। जसे चिमला मायग्रंट्सांच्या घरांचेर एक्शन घेना, पूण चिमलाची आमची एसटी समाजाची एक विडो बाय ती एक घर बांधता जाल्यार तिच्या घराचे डेमोलिशन हाडटा हो सरपंच, जो बीजेपीचो मेंबर आसा, बीजेपीच्या पार्टीचो खंयच्या तरी पोझिशनाचेरूय आसा आनी वयल्यान सरपंच आसा। सो हेच्या वयल्यान हे प्रूव्ह जाता की एसटी समाजाच्या विरुद्ध हो सरकार आसा। फंडिंगेचे जसे भाऊन सांगले आमच्या प्रेमानंद भाऊ की ऑलरेडी एसटी समाजाचो जो फंड आसा तो अंडर युटिलाइज जाता। तेंका जो फंड ज्या ज्या डिपार्टमेंटान आसा तो एलोकेट केल्लो आसता तो युटिलाइज जायना, सेंटराचो फंड येता तो परतो वयता आणि ज्या जाग्याचेर एसटी समाजाचो फंड आसता थोड्या जाग्यांचेर तो डायवर्ट जाता, दुसऱ्या कामाक एसटी समाजाच्या नावान तो दुसऱ्या जाग्यांचेर यूज जाता। आमी आयज इतलेंच सांगपाक येयला की मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन 2027 जे आसा तेका आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा, पूर्ण फुल आमचो सपोर्ट तेंका आसा। आता कालूच त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली जितून तेंच्यान सांगला की सरकाराक टाइम दिला ना जाल्यार सरकाराचेर ते मोर्चा व्हरतले म्हणून। आज त्यांची पुरती मीटिंग आसतली आनी आमचे आरजीचे कितलेशेच भुरगे एसटी समाजांच्यान येतात मेंबर्स आमचे। सो ते मेंबर्स मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन ह्या हितून वांगडे ह्या कमिटीनूय आसा, तेंचे वांगडी आसा, तेंचे मिटिंग्सूय अटेंड करतात, तेंचे मिटिंग्सूय ते घेतात। जाल्यार हे आमचे एसटी समाजाचे जे भुरगे आसा तेंच्या वतीन आनी एसटी कमिटी आसा आनी आरजी पार्टीच्या वतीन आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की हे जे मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आहा तेका आमी सपोर्ट करता आनी तेंचो जो स्टँड आसतलो फाल्यां मोर्चा व्हरपाचो नाजाल्यार आनी कितें जो स्टँड आसतलो ते स्टँडार जे आतां आयज तेंची नाल्यार फाल्यां परती प्रेस कॉन्फरन्स जातली। सो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स कितें जातली त्या प्रमाणे तेंच्या कडेन डिस्कस करून आमच्या कमिटीच्या भितर डिस्कस करून आमचो नेक्स्ट मूव आहा तो आमी तुमकां सांगतले। बट 100% वी आर विथ ST political reservation, 100% we are with ST people of Goa. देव बरें।